Not gonna say anything. Mic check. No check. No mic. Not gonna say anything. Good morning. Welcome to Broad Cafe. Played episode 8, season 2. Wait, y'all. I'm gonna grab one shot of espresso and just water. So guys, this is the warehouse. Welcome to Broad. I don't know how to say. Yang nyebutnya apa ya? Broad Artisan Bakery. Ini apa namanya? Wholesale Central Production di Cale. Wholesale Central Production. Wholesale Central Production. HQ-nya lah di sini. Nah, Headquarter. ya. Alright. Jadi apa namanya? Semuanya mulai dari sini 10 tahun yang lalu. 2014. 10 tahun kan? 10 tahun. Wih, congrats bro. Ya. Satu dekade loh. Satu dekade. Urusan dengan tepung. Ya, no. Ya. Awalnya tapi nggak yang sebesar ini juga sih awalnya. We have a lot here, man. Jadi dulu aku setup kayak small micro production bakery gitulah. Di sini by my own sendirian 2014. Oh shit bro, it's 2014. Ya, awalnya di sini. Ini lubang ini bekas oven dulu. Bekas oven dulu terus the rest of the space itu masih gudang lah. Soalnya kan orang-orang tuh tahu kayak Broad nggak ada kayak gini ya, kayak seorang awam itu awalnya kayak Broad is cafe gitu loh, but like now just like ya mostly orang nggak tahu sih. Ya. Kamu bisa bilangin 24 jam nggak El? 24 jam operation, tapi the whole process tuh banyak items yang nggak 24 jam, ada yang 48 jam, kayak gitu. Kayak semua tuh awalnya dari sourdough breads, karena dulu kan aku pulang dari Dubai, belum banyak lah yang bisa provide apa yang kita buat. Berapa lama kamu di Dubai? 2 tahunan. How's it living there? Like good? Bagus. Capek? Capek. Mana lebih enak di Bali atau di Dubai? Bali lah Jum. Bali lah. That's not supposed to be a question. Bali lah pasti. Tapi kayak work ethic di Dubai gimana? Chaos. Di Dubai keras, tough lah. Maksudnya kayak mentally itu benar-benar terus diuji loh. Kayak ya restless lah. It feels like every day there's another problem. So you just need to think about solution over solution. Kayak setiap hari pasti kayak ketemu masalah ya terus. Nah sebenarnya ya masalah ada juga di sini juga ada Jum tiap hari. Cuman kan di sana tuh kan heavy banget ya. Kayak day to day life-mu tuh hustle, struggling terus gitu loh. What about the money? Which one is better? Ya, kapan terakhir ke buat roti? Masih setiap hari? Udah nggak setiap hari sih sekarang. Tapi kangen yang tiap hari loh. I like the way like the movement. By the way ini Eka, Kak. Wih, J, halo J. Nggak usah. Kotor tangannya nanti ya. Eka ini apa namanya head baker kita di sini. Eka SID? Eka SID. Oh, kan sih. Sorry. Terus ini ada Sona, dia suset bakernya. Nah, Got the cam. jadi R&D segala macam itu dia yang in charge. Eka taking care of the whole thing, operation dari A sampai Z lah. So yeah, this is it. Ini pastry, cakes, laminations area. Jadi semua yang di
semua yang berurusan dengan laminasi. Dari produk butter, cakes, sweets, semua tuh dari sini. Yoke, say hi. This camp. Nih Yoke, pastry chef kita. Person behind all these things. Apa yang kita produce di sini emang one by one di scale semua, ditimbang, make sure konsistensi. Karena paling penting itu konsistensi. Dan of course quality products ya pasti ya. This is the main and the beginning and the core of the brand itself. Ini sourdough breads. Kita bikin semua dari scratch. We are very proud with what we do and what we make. This is where it all began actually. Al, why Broad, Al? Like why the name is Broad? Simple as bread sebenarnya. Bread. Okay. Broad itu How you pronounce it? Like Broad or Broad or ya broad. Broad? Broad. Yeah. Broad. Yeah. Broad. It sounds so close to bread, jadi ya kita makanya pilih namanya broad. Baking, waktu lagi processing dough ini, apa ya? Relaxing. Dude, it's so fun to see it, but I bet it's so hard to do it. It's like I've been trying to make the milk bun aja nggak bisa, dan aku kayak tak cocok ternyata. Belum. I just need to do more practice. Ya, Tapi, dude, I can imagine gitu loh kalau misalnya lagi stres atau apa kayak ini kayak stress reliefmu yang kayak this is fun to do. makanya aku bilang, kangen. This is fun to do until you have 600 clients and that's no fun anymore. Because you need to make a lot of shit. Yes. Beetroot salad, pumpkin pasta, marmite. Beetroot salad, pumpkin pasta. Sama ham and cheese kosong. At this point, I just want to drink wine. Basically ini buat di Ulu. Bro, Cafe Uluwatu. Ya. Oh, guys, itu the brain behind all the creative and visual output semua sama dia. Brain behind the dish ada Chef Jadi. How you met him? Awalnya tuh Chef taruh kita ketemu di mana ya? Oh, Mimpi. Mimpi adalah kunci. Mimpi itu grocery, Mimpi Canggu. Mimpi kayak kafe gitu, mimpi kafe, mimpi. Tahu kan? Tahu. Nah, situ dah awalnya Terus? ketemu. Enggak, Chef. Sebelumnya kita ketemu di sini. Iya sih, awalnya banget. Enggak, aku makan dulu sih, Chef. Pas awal ini opening. Ya itu dah. Makan. Sini terus aku baru main ke Mimpi kan. Baru main di Mimpi, kita event pizza night gitu, sama ada satu lagi Wirio, Chef Wirio dari Smoke. I think I met him. Yeah. Itu dah awalnya ketemu Chef Jadi. Terus dan do the collabs. Ya udah. That's his start. Yeah. And then how long you guys been here? Berarti Kirodi. Berapa tahun? Kalau aku udah hampir 3 tahun. Kalau Broad Cafe-nya sendiri sih udah 4 tahun. Cafe kan Kayak awal tadi yang 4 tahun 2020 kita buka. Aldi sini 2022 apa 21? 21 ya. 21 ya? 21. Sebelum dia ke Jakarta. Ya, By the way, aku di Jakarta sempat berapa lama ke Jakarta? hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun di Jakarta. Pas baru buka yang sana, berangkat sana, terus baru balik kan berapa bulan kemarin di rumah. Balik sini. Mana lebih suka sini atau sana? Sini kok. Kenapa sini? Tak tahu sih, lebih enak berapa? Lebih Omi. Ya. Makes sense. So, who's gonna join the Uluwatu team? Oh, basically. Aku nanti. Oh. Aldi bakal di Ulu. It's pretty much like It's a that. day and night cafe.
It's a day, Day and a and night. night. And a night later. Nah, Later. gitu. Okay. Jadi ntar yang di Hulu itu ada doa dia kan kita kan mau accommodate dan masuk lebih dalam lah ke Kayak punya dulu. daily life-nya orang-orang di sana. Jadi kita bikin ntar ada beberapa bakal ada satu section itu ada food-nya tuh yang ready to go gitu udah dalam package. Masuk salad, ada food sandwiches, ada juice and butter sudah ready juga. Jadi kalau malam kita tinggal take out tuh semuanya ganti sama wine dan beberapa crafted. Berarti basically nggak terlalu jauh sama Nggak terlalu di Jakarta. jauh. Nggak terlalu jauh, Basically. tapi different approach of food style. Lebih apa ya, casual lagi. Service juga service ambience approach. Ya. The whole setup itu lebih laid back lah. Food wise lebih individual sih. Kalau di Jakarta kan kita lebih Sharing. Kalau yang di sini lebih individual di luar. Tuh. Ya, I think it's gonna suit the market juga since like, mereka kan kayak server yang kayak sendiri datang segala macam like single meal gitu kan. Ya, price wise 60, 70, 100. Nggak lah, slightly above, tapi masih kompetitif. Nggak lah, kita nggak pernah charge ini lah. Masih style kayak warung gitu. Charge too much gitu loh ke orang. Nggak. Reasonable. Masih masuk akal lah ya. Ayo dong cobain tuh. I'll get it. Silakan. Yeah, never wrong. Cik nggak mau Cik? Just one? Please explain the wine. No, I don't want to explain the wine. I'm not. It's a good wine anyway. So it's like it's a skin contact. Cheers, guys. Hey, happy holiday. Happy birthday. Broad. Satu dekade. Oh iya. Episode 8. Playdate. Season 2. Yeah, whatever. Jadi emang kita di sini nih lagi focusing buat food tasting, trial, R&D buat di Uluwatu. Ini yang healthier options buat pagi-pagi. Oh, ini semua ntar akan di ready to go gitu ya? Oke, bakal Ada, pack segala macam. ya ini bakal semua ready to go. Good man. Ya ada buat skin, ada buat anti-inflammation, ada So it's got the super green kind of type, super green type beat ya. So basically, ekspektasimu kapan Braut Ulu ini buka? ini Broad Cafe Uluwatu targetnya sih end of this year. Mungkinan late November atau beginning of December lah kira-kira. Apa yang ngebedain ini beda? Maksudnya kayak kok bisa Aki punya came up with this kind of idea? Like why Ulu? Why Ulu? Sebenarnya aku sama istriku Tamara kita berdua tuh prefernya beach. Pantai. Ya, ada banyak banget lah offer buat ke Bangkok, ada yang ya ke tempat-tempat kayak gitu. Cuman memang aku juga dari tahun 2008, 2007 tuh emang udah sering banget ke Uluwatu. Jadi kan dulunya kan surfing di pantai gitu lah. Jadi emang aku I'm more into sunset and beach gitu, rather than jungle, forest gitu. Jadi memang sebenarnya ini tuh aku partner istriku Tamara memang kita udah nyari buat dapet chance di Uluwatu tuh lumayan lama lah, 2 tahun lebih. Cuman memang kan kesempatan ya nggak tahu kapan datangnya aja ya. Lebih ke bucket list kan? Oh ini bakal satu pantai nih gitu. Ya lebih ke bakat list dan memang I don't know man, kayak apa ya, Uluwatu ada charmnya sendiri sih. Ya despite ini emang lagi rame, terus banyak banget businesses yang Construction. expansion ke sini. Dan Despite semua itu, aku personally memang dan Tamara kita prefernya tuh memang di Uluwatu
we love beach so much. Jadi makanya kita choose Uluwatu. Nah, it's been a full day shooting. It's been start from warehouse, cafe, Ulu. 8 jam udah ada. Yeah, it's been 8 hours. So this is gonna be the closing of the shooting. And this is Yoel. This is not Braut Ulu. This is another brand. And we're having dinner here. This is gonna be the end of the episode 8. Playdate season 2. Yeah, I'm tired. He's definitely tired. 1,000 phone calls. What is your expectation towards Braut Ulu? Ya, perspektifnya udah pasti kan. Ya, getting close to the community as close as possible. I would love to see many new familiar faces buat di Uluwatu. Family extended. Yeah, the whole family is getting bigger juga. Again, I'm just here to create a better ecosystem for at least for me and for my company and for the whole team that's inside my company. Itu aja sih. You excited for this project? Jelas lah, pastilah. Ini kan hasil dari 2 tahunan lah manifesting kayak kapan dia bisa buka dulu waktu. I wish you the best of luck, and Yoel Wijaya, man himself, Signing out. signing out. Thank you. Thank you, It's Joe. been a pleasure. Thank It's you. been a whole day. Thank you. Guys, let's eat. Yuk. Hoover!